ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ଯେଜିକାଲ 4 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେଜିକାଲ 4 ପର୍ବ 17 ପଦ ତହିଁରେ ଅନ୍ନ ଜଳର ଅଭାବରେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକର ପ୍ରତି ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ହେବେ। କ୍ଷୀଣତା ଆସେ ଜୀବନରେ বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি, কিন্তু অধর্মরে ক্ষীণ ন হয়ে যাতে, অর্থাৎ দুর্বল ন হয়ে যাতে, অর্থাৎ অসুস্থ ন হয়ে যাতে, অর্থাৎ রুগ্না ন হয়ে যাতে। শরীর অছি রোগ আসিব, উপায় অছি আমি আপন এবং মু রোগরু সুস্থ হবা, কিন্তু অধর্মরে যে ক্ষীণতা তাহা আস্তে 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 আপনকু মতে আর जो माने अधर्म रे क्षीण होंती आ समान किछि डॉक्टर माने भी बुझ नै सब तो ठीक अछि, रिपोर्ट तो सब ठीक अछि, काहे के प्रकार होछि आ सेति के बेले बुझिबा को हो जेतबेले सब ठीक अछि अधर्म रे क्षीणता आसुछि। गोटे ताहा होई आ गोटे प्रभु का आडू क्लेश आसी थाए आ ताको डॉक्टर माने भी धरि पारंते नै निजको शोधन करिबा पाई परिष्कृत करिबा पाई। 2010-11 मसिया रे जेतबेले मु अत्यंत ए साइटटा बथा एबे भी बेले काले हुई आ मु तो औषध खाइ आ सब बेले मते अति भल पाए ना, आमे भल पाइ कि बाहर पर औषध खाऊ न डाक्टर पाक जाऊ ना आ कुंथौ तो मु तुम पाखे कुंथौ ना जणा पड़े तुम ना कार बसिला बेले बेसी समय ड्राइविंग कला बेले तापरे बुले दिया चलबेटा बहुत कष्ट हो, बहुत बाध्य करिवार दीर्घ 3 वर्ष पर गली डाक्टर को पास भेषज विशेषज्ञ जहाँ को तुम को आनिक देजी जहाँ को पाखे मुझे आज्ञा ए प्रकार होची सेठी तो किछि नाही, किछि हवा कथा नहीं, आपण गोटे काम करू ईश्वर को आज्ञा बहुत अच्छे तांको साक्ष्य बहिटा देइथिली मोले बहुत अच्छे आज्ञा सेटा मतलब सेति पई हम तो आपण गोटे कोर्स कर दिउ बाध्य बाध्यतार इच्छा नथिला औषध खाइ मु बोधे भाबुची 2003-4 हो बोधे कि कोन 12 मसिया पूर्व 10-12 नुआ प्रथम कार किनिबा पूर्व ए घटना खाइली तापरे हलानी मु कहला आ मते कहबनी हला आज जो औषध खाइबो आ तापरे मु सब बहुत दिन पर तो स्त्री गला ना तापरे से प्रकार मने अछि जे माने भी जानि ना धौली ट्रेन रे हमें लिजा मु आसिलु चल चली जीवु मार्केटिंग करिया पई बड़ दिन बदे सेटा 20 वर्ष आही दिउ प्रथम तार चाकरी दरमाने से दबो हमें चल चली जीवु आसिलु कारण गोटे ट्रेन रो लेबो आ गोटे ट्रेन रे चढ़ी की एठी के आसी प्रचंड बथा किंतु काहे के चालू गलु आसिलु बथा प्रबल बसी जीवा को इच्छा हो भीड़ रे ट्रेन रे उठी जाई लिजा मोले कोन 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 होची तू परा यंग पिलाटी एतरे अन्य माने कहते आज्ञा आपण आउ से आपण जे कहउती मोर जे कोन हे जाउती मो बुझ पर माने से माने आ जानि पारना से जानि कि आ तापरे से ताको दिले जागा देले से तार बसी गेसला मो सेमते छिड़ा जेई तो कथा होची अधर्म रे मु काहे के एटा कहली प्रभु गोटे गोटे क्लेश देई थांती हुए तो मृत्यु जाए रहिबो एबे भी बेले बेले लागे अतिरिक्त कथा किंतु जेहेतु से अभ्यास हेई आसी 15 वर्ष हला आ किछि जणा पड़ुनी जा सब काम करी होची सेते बेले को जे बसी जीवी डायरी रे लिखिची आज्ञा से सब विषय जो बस्ता घरे कार्य होची सेठी सेही घरे कि प्रकार ओ प्रभु आ पारुनी मु रहियो एमती सब लेखा है अधर्म रे क्षीण होंतु नाही जेजिकल 4 पर्व 17 पद ये काहे की कहले भल लागुनी ताको कहबा जेजिकल भविष्य वक्ता जदि आपण से 3 पर्व 21 पद देखिबे धार्मिक लोक माने
जे प्रकार पाप न करते एथिपाई कहबाक हो अधर्म जे प्रकार क्षीण नहीं हो जाए कौन लिखा जाउछि 21 पद तथापि धार्मिक लोक जेपरि पाप न करिवो एथिपाई तुमे धार्मिक लोक को चेतना देले से जेबे पाप न करे तेबे से चेतना ग्रहण करिवो सकाशे निश्चय बंचिबो और तुमे अपना प्राण रक्षा करिवो नचेत तुमे भी मरिबो जते भविष्यत वक्ता हो जते प्रभु को लोक माने कहते काहे के एते कथा कहउछि मंडल रे कहउछि घरे कहउछि ऑफिस रे कहउछि काहे के एते कथा कहउ आज्ञा कहउ धार्मिक लोक माने जे प्रकार पाप करी क्षीण न होई नष्ट न होई आपण कहिबा कथा कहि दियंतु से न मानिले से क्षीण हेबे किंतु आपण आपनकर प्राण को एथि पई आमा को आज्ञा हमें जो वाक्य प्रचार करछु बहुत कष्ट जो जो माने भल लागिबोनी ताको हमकु से कथा कहबा को कारण एटा प्रभुकर निर्देश देखंतु तीन पर्व तार 15 पद रे कोन लिखा जाउची लिखा जाउची शेष स्थान रे सेमान को मध्य स्तब्ध होई 7 दिन बसी प्रभु ताको कहउछथि तमे जाओ कहबो ताको भीतर रुह आपण पढी जे जे छोटिया पुस्तक बहुत बड़ बड़ कथा लिखा है यथार्थ कथा आउ ये ताको भीतर रहिले स्तब्ध होई बसि प्रभु कोन एथु कहबी माने खराब भांगे कारण हमको समान जे प्रकार पाप न करिवे हमको कहबा को प्रथम कथा द्वितीय कथा 2 पर्व 6 रु टिके पढि जेबा कोन लिखा जाउची आमे जे प्रकार लोक माने अधर्म रे क्षीण न होंती खराब भावतु बरं हमको कहबा सेति पई आमे मनो लोक मान कहू आ से लोक माने अधर्म रे क्षीण होले आस्ते आस्ते क्षीण होई से माने नष्ट होई जी हां लिखा जाउची 2 पर्व तार 6 पद रे हे मनुष्य संतान सत्य सेमाने तुम निकट रे कान कोली और कंटक तुल्य अटंती तुमे जो मान को पाखरे कथा कहबा मु पठौची कान कोली कथा के देखि हाथ देखि कान कोली सब खाइछ ता फल कान कोली खाइनो मु खाइनो कंचा बळी केमती बिचकिटिया खटा आ पूरा पाची जीव जतर तार पाचिलाटा केमती पूरा पाची वाले रंग कोन हां पूरा पाची जीव नालिया न आंबो परिका पूरा पाची वाले से कळा हो से कोली आ तार नटा गुरा कोली खाइबा खटा मिठा जछि चकु सबुज कोली से कान कोली जते बेले से पाची नथिबो आ जते पाची जाइथिबो कळा आ सबुज आ कळा को मिसई देले बढ़िया लागिबो ना मिसई खाइले भल लागिबो एटा मीठा को से खटा बहुत बढ़िया लागिबो काली जने सबुज खाइ दैथिना विकास कइला ए कांदी कांदी खाउची कोन कांदी खाइबो ना सबुज गोटे खाइछि किए रे बाबा मु देखुछि ए आनी के दे देले तको हां लंका खाइबा मु देखुछि ए लंका त मु भागी खंडे दे बदन मला खराब भाग करे ए कुकोना भागी के दे मु लो चाल दी जन खाइबा बस्तु अवस्था खराब ताबे कुछ चली गला परे कांदी खाउछु ना कांदी माने आ जीवो पड़े ताबे कहूछि मु से गुटका उते दे दिथला चूर्ण लागि जाय कि मो जीव पे चूर्ण लागि माने अधा भी खाइ पाला से लंका अरे बिना साग रे होची पड़ा हां जे भाभी जी बाजार रे लंका से पड़ा कानो कोली लेखा जाउची से माने विद्रोही वंश 2 पर्व 5 पद सुनंतु अबा न सुनंतु ए कथा कहै जाय तथापि सेमान को मध्य जने भविष्य वक्ता उपस्थित होई बोली ज्ञात है सुनंतु न सुनंतु कोन लेखा जाउची से माने तुम निकट कान कोली और कंटक कान कोली लटा लागि गले छई पारिबो तो ह साड़ी रे जाउथो टिके लगै देबो तो कान कोली जे बेसी थिबो जाउथो परीक्षा करियो तो जे परीक्षा करना हो हां सीधी जीव तो बाहर पारिबो तो से बेसी जोटी कान कोली अवस्था खराब से माने से प्रकार घेरिबे पुनी लेखा जाउथि
ତୁମେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ। ଖୁମ୍ପିବେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଖାଇଛ କି? ଦଂଶନ ଖାଇନି। କୋଉଥିରେ କାମୁଡେ ସେ? କାମୁଡେ ଦଂଶି ଦି ଖାଇଛ କି? ହଁ, ଯେ ଖାଇছে ସେ ଜାଣିବ। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁ। ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବୁ, ତାଗିଦ କରିକି କହିବୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ। ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିବ ଆମେ ଏବେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ଆଉ ତାଗିଦ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସବୁ। ଏବେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ତମେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 7 ପଦ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଏହେତୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ସବୁ କୁହ, ନଚେତ କଣ ହବ? ଚାରି ପର୍ବ 17 ପଦ, ତହିଁରେ ଅନ୍ନ ଓ ଜଳର ଅଭାବରେ ଏକ ଆରେକର ପ୍ରତି ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆପଣ ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବେ। ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛ ତ ତମେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ତ, ତମକୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି। ମୋର କହିବାକୁ ନା କିଏ କହିବ, ମାତ୍ର 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କଲା କହିବାକୁ, ଭଲରେ କହିବାକୁ, ନହେଲେ ଛାଡି। ଯଦି ସେ କହିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ, ତାଙ୍କ କାକା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ଆଗେ ଭାଗ କରିଦେ, ତାପରେ ତୁ ଜମି କଥା କହିବୁ ନା ତମେ କହିବୁ, ତାହେଲେ ଆଗ ଜମି ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଯାଉ, ଭିଡ଼ ପକେଇଦବା 2 ଜଣ, 2 ଗୁଣ୍ଠ ଗୁଣ୍ଠେ, ତାପରେ ଘର ଆଡକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆଜି ସକାଳେ କହୁଥିଲି। କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ତାହାରି ଭିତରେ ସାକ୍ଷର କହିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ ଭଲରେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଲୁଟିକି, ମୁଁ ତାପରେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କଣ ଅଭାବରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରୁଛୁ। 7 ପର୍ବ 16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 7 ପର୍ବ 16 ପଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପଳେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କଥା ଶୁଣି ସେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ଉଠିଯିବେ, ପଳେଇବେ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଉପତ୍ୟକାର ଭୃଗୁ ପରି ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତେ ବିଳାପ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ହେତୁ ବିଳାପ କରିବେ। ତୁମେ କହିବ, ସେମାନେ ଯଦି ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣି ପଳେଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଳାପ କରିବେ, ତମର ସେଥିରେ ଯାଏ ସେ। ତ ଆମକୁ କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିଏ ଭାବିବ କଣ? ଭାବନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବ 11 ଏବଂ 12, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ହବ ନା ନ ହବ, ଏ କଥାକୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବଶୀଭୂତ ହେବିନି। ବାସ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବଶୀଭୂତ ହବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଧୁଆ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରିବା ସମର୍ପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ, ଅସରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୟା ଆମଠାରେ, ବୁଝିବା ପ୍ରଶଂସାରେ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ, ସେ ତ ଆମ ରକ୍ଷାକାରୀ, ମେଷପାଳକ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରାମେଷ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରାମେଷ। ସ୍ତବ ଗାନ କରୁ
ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରାମେଶ ଆମେ କହିବାକୁ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେମାନେ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାନକୋଳି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କଙ୍କଡା ବିଛା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢିଲୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବା ଦଂଶନ କାଟୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:11-12 ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଜୀବନ ଯେ ବଦଳିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ବଦଳ ଜୀବନକୁ ସୁଧୁରି ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିଜେ ଆମେ ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧାରାକୁ ତାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହେଲେ ପାଣି ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବୁଲେଇକି ନେବେ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ ଆପଣ, କାରଣ ପାଣିର ଧର୍ମ ନିମ୍ନଗାମୀ। ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବଦଳେଇବାକୁ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଳିବାକୁ ହବ। ସେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଖୋଳିଲେ ଯାଇ ପାଣିଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେ ଗଡ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ହବ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆସୁ ଆମେ ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ନିଜକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସମାଜକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ସମାଜରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ